Pusit ngayon ang iluluto natin, guys. Yan. Ano natin Painitin muna natin ito. Bawang. Sunudan natin si sibuyas. Ano to? Adobong pusit. Yan, adobong pusit yan. Brown natin ng konti para medyo mabango ang bawang. Kaha nga, mudagan na. Baka ilunod mo yan na may tubig. Tanggalin natin guys ang tubig kasi, pero para sa akin gusto ko may tubig-tubig kasi ano na yan eh, sabaw na yan eh. Hindi ko na kasi sinasabawan yan. Kasi yan guys. Kayo depende sa anong gusto nyo itimpla, pero gusto ko itimpla. Lalagyan ko siya ng konting takpan muna natin guys. Lalagyan natin ng dahon ng laurel at saka paminta guys. Lagyan natin to guys sa suka. Ano ito? Kayo guys, kung anong gusto nyo ilagay sa panimpla dyan, bahala na kayo. Ayan. At saka konting toyo guys. Kahit hindi na nga dapat toyo kasi maitim na siya, pero ito yung gusto kong panimpla guys. Ang naluto na ni Tension. Oo. Tapos, kunting patis. May akong patis. 可以跟鱿鱼，它鱿鱼呢，等呢，不着急了。 Teka, gising na yung aking boss na Chinese. Kain na yata, hindi ko na maintindihan yung sinasabi kasi chikwa daw. Chikwa. Kumbaga ang sabi ng Bisaya, parang pistingyawa. Parang gano'n. Chinese kasi yung hindi ko man maintindihan. Kailan kaya ako matutong mag-Chinese eh. Ano ba yun? Kulang pa, guys. Yan. Tapos, ang itimpla ko lang dyan, yung iba rin gusto nila cubes. Pero, magic na lang. Yan. Kayo guys, kung anong gusto nyo yung itimpla, natin. 这个是我姐，然后内裤状的，然后我爸是申请嘛，你看啦，这个车，而且 Ay, hapit ka nahulog. 内裤戒指，才跑17000公里，dito na lang natin ilagay, pero Hindi na. 可以。 Hindi na. dito na lang. Yan na lang kasi medyo malalim. 知道了，我知道了。不要说了，我知道你想做什么，我已经知道了。都那个空调，都那个空调，就在里面那个空调。他是喝酒的，
Buti hindi maniwa. Tikman ko muna. Ito na lang. Ano? 没有弄好， Saka gusto ko yung contain sugar. 但是东西很好那个，没有动，所以我拿东西好。 Kayo guys, kung anong gusto nyo 如果东西可以动， i-timpla, 我不拿， nasa inyo. 它就是动那个空调的。这个是怎么过？没事做， Contain sugar pa kasi 直播要搞到那个 medyo napaalat guys. 搞不叫得上天的。 Ala kayo guys. 但是得到真的很傻。叫得上天的，上楼梯你可以怎样？楼梯上来。 Takpan natin after 10 minutes. O, hanguin na natin yan guys. 他们的开心，他们开心就好了。哦，忘了。 Pag nasobrahan siya, tumitigas din siya. Kaya, okay na yan guys. Kayo guys, nasa inyo yan kung gusto nyo yung lutong-luto. Pero ito kasi ganun lang talaga. Kain na yung Guys, kakain na